এই মুহূর্তে আমরা কথা বলবো, আমাদের সঙ্গে রয়েছেন ব্রিগেডিয়ার প্রবীর সান্যাল। ব্রিগেডিয়ার সান্যাল, মানে যে একের পর এক চাঞ্চল্যকর তথ্য আমরা পাচ্ছি, যেরকম পিওকেতে আরো 42টি জঙ্গি লঞ্চপ্যাডের হদিশ, আর যেটা জানা যাচ্ছে যে এই লঞ্চপ্যাডগুলিতে একেবারে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত 110 থেকে 130 জন জঙ্গি রয়েছে। অনেকটা কমে গেছে। আমি 1990 থেকে 1997-এ নর্থ কাশ্মীরের আশেপাশে ছিলাম। তখনও ওদের টেরর ক্যাম্পে 2500-3000 টেররিস্ট থাকতো আন্ডার ট্রেনিং, আর তারা তৈরি হয়ে গেছে আর তাদের ইন্ডিয়াকে পাঠাবে। হয়তো ওই 3000-এর মধ্যে 2000 আমরা হয়তো মেরে দিয়েছি ওভার নাম্বার অফ ইয়ার্স। এখন এদের কাছে 100 প্লাস আছে। এরা আসুক, ইন্ডিয়ান সিকিউরিটি ফোর্সেস দেখে নেবে, কোনো চিন্তা নেই। আমাদের ইন্ডিয়ান সিকিউরিটি ফোর্সেস এখন অনেকটা এক্সপিরিয়েন্স হয়ে গেছে। আপনারা দেখবেন যে কটা ইনফিল্ট্রেশন অ্যাটেম্প্ট হয়, প্রায় একটা কিংবা তারও বেশি টেররিস্ট বর্ডার ক্রসিংয়ে মারা যায়। তো ওরা থাকতে পারে, কোনো চিন্তা নেই। আমাদের সিকিউরিটি ফোর্সেসের একটু ভালো ট্রেনিং হয়ে যাবে। তো আমি এরকম সময়ে অনেক কাটিয়েছি। খুব আনন্দ লাগতো যখন একটা টেররিস্টদের মেরে নামাতাম। আই এম কোয়াইট শিওর আমাদের সিকিউরিটি ফোর্সেস সেরকমই আনন্দ পাবে। সো পাকিস্তান অনেক কিছু ড্রামা করবে, বলবে। পাকিস্তান এখন খুব সার্টেন ইন্ডিয়া থেকে এইবার একটা বড় অ্যাটাক হবে। যেরকম ধরনের হবে ওদের কোনো আইডিয়া নেই। ওরা স্পেকুলেট করছে, করুক। আর ইনসিডেন্টলি কোনো ফরেন কান্ট্রি পাকিস্তানকে এখনো সাপোর্ট দেয়নি। পাকিস্তান এখন মিডল ইস্ট কান্ট্রিজের কাছে গিয়েছে, ইসলামিক দেশের কাছে গিয়েছে। ওরা রিকোয়েস্ট করছে ইন্ডিয়ার ওপরে চাপ দাও যাতে কি ইন্ডিয়া অ্যাটাক না করে। এখন দেখা যাক কি হয়। তো আমাদের সময় লাগবে, কিন্তু ইন্ডিয়া ভালো আগ্রহ। ইয়েস। ধন্যবাদ ব্রিগেডিয়ার সান্যাল। একেবারে ঠিক যে কথা বলছিলেন ব্রিগেডিয়ার সান্যাল, যে ভারতের তরফে কড়া প্রত্যাঘাত করা হবে আর তার জন্যই একেবারে কড়া জবাব দেওয়া হবে ভারত, তার জন্যই তৈরি রয়েছে গোটা ভারতবাসী। पहलगाम हमले की जांच में जुड़ी राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी यानी एनआईए की जांच अब पहलगाम की बेसरन की घाटियों से करीब 350 किलोमीटर दूर जम्मू के कोट बलवाल जेल तक पहुंच गई है। मैं इस समय जम्मू के कोट बलवाल जेल के बाहर खड़ा हूं और सूत्रों ने एबीपी न्यूज को बताया है कि शुक्रवार को एनआईए की एक टीम इसी हाई सिक्योरिटी वाले कोट बलवाल जेल में पहुंची और यहाँ 2 आतंकियों के मददगारों से पूछताछ की है। बताया यह जा रहा है कि इन दोनों आतंकियों की जिनसे एनआईए ने पूछताछ की है उनका नाम निसार अहमद और मुश्ताक हुसैन है। दोनों जो आरोपी हैं वो पुंछ के रहने वाले हैं और ये भी बताया जा रहा है कि इनसे जो है एनआईए के अधिकारियों ने 1 जनवरी 2023 को जो राजौरी के डांगरी में हमला हुआ था और वहां पर चुन चुन कर आतंकियों को मारा गया था। इन दोनों आरोपियों पर यह आरोप है कि उन्होंने उस आतंकी हमले में शामिल आतंकियों को न केवल एलओसी पार कराई बल्कि इस हमले तक को अंजाम देने तक उन्हें उनके रहने और खाने का इंतजाम किया। बता दूं कि इन दोनों से लगातार पूछताछ हुई है और उन संभावित आतंकियों के घुसपैठ के रास्तों के बारे में पूछताछ की गई है, जहां से डांगरी हमले को अंजाम देने वाले आतंकी भारत में आए थे। इसके साथ ही उनके कथित ठिकानों का भी ब्यौरा जो है वो इन दोनों आतंकियों के मददगारों से लिया गया। ये भी जताई जा रही है कि इन्हीं आतंकियों में से कुछ ने पहलगाम हमले को अंजाम दिया हो सकता है। अगर एनआईए को इन दोनों आरोपियों के और स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने हो तो वो इन्हें रिमांड पर भी ले सकती है, लेकिन फिलहाल अब एनआईए की जांच जो कि बेसरन घाटियों तक ही सीमित थी, अब यहाँ जम्मू के इस कोट बलवाल जेल तक भी पहुंच गई है। कैमरा पर्सन पवन चौधरी के साथ अजय बासलो, एबीपी न्यूज, जम्मू।